Kuan. Okay, mga taga Barangay Pagsulugon, mo pay nga aga aton otro ngan ipapakita ko po ay yung yapon kung ano na po ang accomplishment po na aton irrigation project. So adi na po ang aton irrigation, ani po din ita aton dam site na aton irrigation. So sugad po ini kaluwag ita aton Isus. Sugod po ini kaluwag ita aton irrigation. So bali ini po amo na po ito kuan riprap po it mga ligid katubtuban dito, amo na po ita aton baga paod ita aton aton dam. So ini nga lugar, so ano yan po din ni mapunduhin tubig. So kay ini nga aton irrigation diri la po ini design, diri la po ini irrigation, kundi may design po gihapon hinihin tourist spot, pwede pa naton ini himuon nga resort kariguan po. So siguro mahuman ini nga project magiging busy ini nga lugar kay damo dinhi ada siguro madayo para maangarigo dinhi po ini nga lugar kay tugot panggod naton Tanganiya kay nira manggod disenyo kanira irrigation tubli supply po tubig kita aton mga hagna dinhi aton barangay nga simpre tira disenyo upod po gihapon hit resort tourist spot. So mga taga Barangay Pagsulugon, abot panahon magmayada po kita dinihin kariguan dinhi po aton barangay. So ay kamo kabaraka kay may mga restorya nga nagsisiring nga delikado kuno nga bahin kuno magbabaha. So diri po ini studyoan po hinita aton mga engineer Tanganiya nga kung may panahon nga maraot. So gin kukuan ko inyo nga ay kita kabaraka nga diri po kita ni maapektuhan kay ini manggod nga aton irrigation diri po ini ubos nga paod nga tubtubit bawbaw nga ira pag himuin dam diri po katungala po itira ginhimuan in pinakadam kay para po gyapon may na protection kita hindi kita aton mga dini po aton barangay nga di kita nagbabaha. So ay kamo kabaraka kitaon po naton kun na tubtub ginsisiring nga dam kung ano po kalarumla. So bali tatong sapa ka taas katungala po ni raging kuha hit kataas sa tubig. So magbabaha man malayap la madiretso lagi po na sapa diri mga diha igbaw kay tubig ngan may da po ito git paya abrihan para po itubig diretso la kung may na maraot nga panahon. So amo po ini po amo po din itatong dam. Amo po din banda aton pinakapaod harang itatong tubig din banda. So amo lang ni kalarom inila halos katungala po itkataas itaton sapa magigita man niyo itaton na igbaw. So amo la po ini. So adi na po ini hit agian po hit aton supply hit aton tubig ini nga kanalan nira. So kita niyo hataas. So hilarom hito tubo po itig bubutang diri po open bali may nakita ini 310 meters nga plastic nga tubo para po amot agyan ni tubig. Adi po ilarom ini po nga banda nga di amo na po din ibubutang ang tubo. So bali inin adila po it level tubig katungala po it sapa. So magbaha man it sapa di rin niya maabot sa igbaw it tubig kay katunga pa man lulukson ni tubig ngan may ada po abrihan itaton dam kuning kaso po may damarat nga panahon. So wala kita kabarakan. So kita makita man niyo kung ano kalarom hit paglubong hit aton pipe para po supply nga tuhat kagnaan. So anira disenyo ini an kung ano elevation nga tut siyahan nga susupplyan hit aton hagna adto siguro itagiya po siya nga supplyan nga hagna adto po hit kanan lagutan farm adto po dito siyahan nga
masusuplayan. Elevation ito na dito kung ano ka larom, amo po ang gingkuhaan ni Radin niya sapa. Amo na po ini kapantayan ngadto hitsyan nga hagna nga niya sapa, amo po ito kapantayan. So amin ni nga halarom diri gud tubtob matutbaw hit sapa ipaod itdam kay kun iguupod nato na tuig delikado po malaya bitubig nga tabaw-baw salit katunga la po ani ragin kuha. So wala ka barakan mga taga barangay Pagsulugon kay may mga nagiyakan nga delikado na po kuno kita dinhi barangay tungod dinhi nga irrigation. So diri po maghihimohin project itato national government nga magkakamay-ana kita yung kadelikaduhan lugod ini nga project. So ang nagpundo po gyapon ini nga project mismo opisina hitaton presidente Malacañang nagpundo po ini nga project naton. May da po ini ang siring ko hayo hadto may da ini kulang-kulang 60 million kay upod man ang bagong silang gihapon ini nga aton pundo. Nakikita ang tangan niya signage niyan papakita po naton at aton signage nga may dala nakabutang nga Pagsulugon small irrigation. So guti la ini diri ni dako wala ni problema wala ni gisisiring nga delikado nga aton project. Hasunod nga ni may da manifesto nga pagpundo ini nga aton project. May da ako bati ko may da pa 50 million para po pag-riprap hit aton mga ligid hit aton mga sapa nga paghuman go dito aton irrigation ini nga aton project. So mga taga barangay Pagsulugon thank you gyapon ang inyo suporta nga nagpapasalamat gyapon po ako kan Congressman Martin Romualdez ngan kan Congresswoman Yeda Romualdez ngan kan Congressman Jude Asidri kay hiramang an nanmamagitan ini nga mapunduhan po ini makakuha po kitang pundo tikang po ngadto national government kan President Bongbong Marcos. Thank you gyapon na imo ani mo paghatag hini nga pundo kay tikang manggod ini haigbaw nga pundo. So naton tutulong ang Congressman hirala po ang mamamagitan nga makaaro po kitang pundo ngadto po ang national government para po din aton barangay para po aton mga parag-uma nga bulig dako po ini nga bulig para po pagdugang hin produkto labi na aton bugas. Amo mangunit problema ita aton gobyerno yan na nagkukulang kita hin produkto parte po ita aton bugas. So amo ini nga nagporsige gud kami barangay council nga matagan gud kita ini nga project. So diri kami po mahunong nga diri po ini mahuman ini nga aton project nga irrigation. So mga taga barangay Pagsulugon, thank you nga nagpapasalamat gyud ako iti suporta ini nga aton proyekto. So thank you nga mo pay nga gaton nga tanon. Pag-viral gani. Ay, mata sa lapit ito. Milyonar.